Good day mga kachings, another blessing na sa tanong kaya na sa ko nga cake. And this cake is a very special cake. This is for my brother nga nasa Negros, no? And then ato ni siya i-surprise, pero dili na ni siya on the day on his birthday kay late na ni siya. So okay lag late as long as nadyo ko nahatag niya kay pagka 50th birthday niya wa ko kahatag og so naning kamot ko makahimo ko cake ni ari ang anak. And then going back sa Negros, ako gyud siyang gipadala, no? So let's continue paghimo nato aning special birthday cake for my brother. Ang ato din cake is vanilla chiffon cake. Again, this is the combination of blue and white. The same color what I did the cake before nga ga-combine tag kanang color black, red and blue, and this is the result. So mo na siya kung gihimo, and then with the combination of gold nga balls, the toppers and the color of mga toppers sad nga printable the same. Ipang match lang sa nato atong mga toppers, no, kay gold, no, ang iyang accent. Ipamutaran sa natong mga edible gold flakes, no. So continue taghimo, no, sa mga kulang pa, so mag-add on pa tag mga other accents. So padayon ta. So this is it. We're done with our special birthday cake. From Cebu at Negros. Wala gyud ka pa picture ako magulang, no. Iyarag yung kamot yang gipa-affiliate sa videos. Na surprise daw ko na siya siyang cake and I never expect na pa siya cake maabot no nga lapas na iyang birthday. So let's continue kay nag-unbox na siya siyang birthday cake. Next slice na tong birthday celebrant. And to Roland, wish you all the best and wish you all good health, happiness, and all the good things in life. Happy birthday. And this is it. We're done. And to all mga kachings, thank you for watching and God bless.